Jewelers presents Glamour Lane. Hi friends, this is Samir Ranjan Das and you are watching Arundhati Jewelry presents Glamour Lane. Everyone is talented because everyone who is human, they had something to discuss and share. Well, here is two talented and creative people with me. Those are here for share something real and meaningful. Surya Bhai and Jitendra Bhai. Namaskar Bhai. Well, मो सो एमितरे ही बदनाम कि मु कंट्रोवर्सी करे बट आमे भल पिला केमती अछन दी जण मु तो भल अछि तुमको देखु तुम ठीक ठाक अछ एबे जो आमे जहाँ भी लिखुचे जहाँ भी फिल्म होउची ता आमे देखुचे तो किछि लोकंकर या किछि ऑडियंस मानकर एटा गोटे कंप्लेन रहउची कि आम ओडिया रो जो राइटर माने अछंती से माने गोटिए भाषार चलचित्र देखंती आ निजर जो राइटिंग रो कॉपीटा लिखि चलथांती तो मैं एक्चुअली सत्य कि माने से माने फिल्म देखि कि उतारी पकांती तांकर स्टोरी नहीं से प्रोसेसटा एक्चुअली मु जानि नहीं काना मु करूनी मु जानि पारनी अच्छा आ गोटे कथा होची आपण सेते पछे रह जाय ना तो ना ना पछरे रहबा माने सेमति किछि नाही आगरे की अछि मु जानि नहीं तो मु पछरे अछि बोली मु केमति कहबी जो माने हमर ट्रेंड सेटर राइटर माने अछंती स्टोरी राइटर माने अछंती ताले आपण तांका विषय कोन भाबंती ताले नहीं जो माने अछंती से तांको जगह ठीक अछंती समान जहा करछंती सेटा निहाती ठीक हेइथो बोली सने करछंती बट तांको जज करियार तो मोर कोनोसी अधिकार नाही किंतु आगरे किए अच्छी जदि मुझे जानी पारंती मु तांकठू किसी इन्स्पिरेशन नहीं पारंती बट मुझे जानी पारुनी मोर दुर्भाग्य में भी सीटा ताहले आपण कोन माने इंडस्ट्री सहित एते अक्वाइंटेड नुहंती ना आपण तांकू माने आपण तांकू जानिबे बोली तांकू सेति लायक भाबु ना नहीं सेमती किछि नहीं इंडस्ट्री सहित मु बहुत भलो भाबे अक्वाइंटेड अछि बट आजिकली निज मुहरे निजर प्रशंसा करिया पड़छ बिकॉज़ वी आर इनटू शो बिजनेस दैट्स ट्रू ना जो दिखता है वही बिकता है तो मो थ्योरी आउट के अलगा ओके माने जते बेले मु ओडिसा रे मोर फर्स्ट फीचर फिल्म होला दालचिनी ओके गोटे मास भितर 3टा इंटरनेशनल अवार्ड जितबा इट्स अ बिग थिंग फॉर अस ऑब्वियसली मु कहिबी कि माने ओडिया सिनेमा पे इंडस्ट्री पे जहां हम चिंता करूचंती कि हम इंडस्ट्री उन्नति करू आमे अधिका सिनेमा करिया भलो क्वालिटी रो सिनेमा करिया लोक देखिबे सिनेमा को आ कमर्शियली सक्सेसफुल हवा आमे मेकर्स माने तो ऑब्वियसली तो जदी मु गोटे सिनेमा करी कि मु कहि परछि कि मो सिनेमा को 3टा इंटरनेशनल अवार्ड मिलिला एंड सेटी बेस्ट फिल्म इन इंटरनेशनल कैटेगरी नेशनल कैटेगरी तो ऑब्वियसली आम सिनेमा इंडस्ट्री बदलुची ऑब्वियसली आम इंडस्ट्री बदलुची आगो को आमे निहाती हरी उन्नति करबा अच्छा सूर्य भाई जते बेले हम देखुचे कि हमर गीतर प्रोसेस रे चेंज हेची गीतर लिरिक्स चेंज हेची तो एबे जो आधुनिक जो गीतर जो लिरिक्स रे काहे हमर जो पारंपरिक छापटा देखिया को मिलुनी कि से जो पारंपरिक गीतर या संगीतर मधुरता देखिया को मिलुनी ट्रेडिशनल अपन हमको सिचुएशन अनुसार ग्लोबलाइज हवा को वर्तमान मार्केट ग्लोबलाइज हे छी हमको सिचुएशन अनुसार चेंज करिया पड़िबो निजको भाषा तो से भाषा तो समान भाषा को समान एक्सप्रेशन खाली एक्सप्रेशन बदलुची आगुरु भल पाइबाटा गछ मूले होतला एबे घर भितर होची बस रे होची ट्रेन रे होची फ्लाइट रे होची अच्छा तो आगुरु वर्षा रे उधा के भल पाइबा होतला एबे छत्ता धरले भल पाइबा होची तो छत्ता तळ भल पाइबा में देखि साथ माने राज कपूर नर्टिस्ट ठो आरंभ एक्जेक्टली देखि जाय तो एबे एक्सप्रेशन करिवार शैलीटा बदलची सिचुएशन हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ और योर लव दैट इज अ डिफरेंट चॉइसेस और डिफरेंट प्रोसेस नाउ डिफरेंट को आम गीतटा आम गीतर कौन बैरियर न थाए गीतर किसी लैंग्वेज न थाए म्यूजिक हैज नो लैंग्वेजेस आम संगीत जोटा कि तैयारी हुए संगत रु तैयारी हुए जो 5 जन मिसती आम पाला दासकाठिया एवं सांग होगी बस देखुले एवं कन्वर्ट हो डिजिटल को तो डिजिटल हेला पर कहीं समस्ते समस्त बाटर देखुन गीत मत जो गीत भल लगे मो बाटर मुझे देखिए मोबाइल ऑन करके तुमको जो गीत भल लगा तुम देखल ताकू जो गीत भल लगे तो ओटीटी मोबाइल प्लेटफॉर्म भितर आम आउ गोटे जगार बांधी रही गीत पाई कि आपन को लागु कि कॉपी करिकी ए जो कॉपीर ट्रेंड रे रही लोक मैंने आपन को बहुत आगे जाइछंती आ जो जिनसटा कि आपनकर सही प्रमोशन या सही जो नाटा आग धाडीर राइटर भाबर आसीनी जोटा प्रॉब्लम समस्त को जना आम सिनेमा रे कौन आम सिनेमा इंडस्ट्री कौन असुविधा होची आम डे टू डे लाइफ रे कौन फेस कर कौन असुविधा होची आम सिनेमा बहुत असुविधा होची जेमती फर्स्ट असुविधा होची हमर बजट सेटा तो हम बहुत थोड़ा डिस्कस करि ओके नेक्स्ट होची कंटेंट सेटा पे हम डिस्कस करछे व्हाट इज न्यू थर्ड होची मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रमोशनल एक्टिविटीज टू प्रमोट योर सिनेमा आपन को लागुची कि आमर जो आग धाड़ी स्टोरी राइटर माने अच्छी से जो कॉपी करके जो आगर तांकर जो क्वालिटीज ठू अधिक जो क्वांटिटीज से फिल्म कर
ଆପଣ ସେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍ର ଫିଲ୍ମର ତାଲିକାରେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ପଛରେ ଅଛି ଆଉ ଗର୍ବିତ ସେଥିପାଇଁ। ଓକେ, ମେ ବି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ପଛରେ ଅଛି ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍। ଓକେ, କାହିଁକି ତା ରିଜନ୍ ହେଲା ଏଇଆ, କପି କରିବା ଯୋଉ ରିମେକ୍ ହେବା, କପି କରିଦେବା, ଇଏ ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ସିନେମାର। ଆପଣ କେମିତି କେତେ ଭଲ କପି କରିପାରୁଛନ୍ତି ବା ଭଲ ରିମେକ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ପଛରେ ରହିଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟଟା ଖାଲି ପଡ଼ିଯିବ? ପକେଟ୍ ଫୁଲ୍ କାହାର ଅଛି? ଯାହା ବି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କହିଲେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଏଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମା ଯାହା ତିଆରି ହେଉଛି, ମୋଷ୍ଟଲି ହଲ୍ ସିନେମା ବହୁତ କମ୍, थिएटर रिलीज बहुत कम, बहुत सिनेमा टेलीविजन चैनल पे होची आ तंग लिमिटेड बजेट, तो सेठी तांको पई मे बी से स्कोप नाही, अपॉर्चुनिटी नाही, समान कुछ लेखिया पड़ुची, 5टा सिनेमा वर्ष को करिया पड़ुची। आ सेई जो तालिका बढ़ेइबा, तो मोर इंटेंशन नाही कि मते मिली जानता 5टा सिनेमा को टीवी चैनल मु बढ़ेइ देंती तालिका। नो, मु इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर को सहित ओटीटी सहित डिफरेंट जनर डिफरेंट क्वालिटी रो कंटेंट करिया पे चाहे, लिस्ट भले ही कम ही जाओ, ମୁଁ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ସିନେମା କରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ବଟ୍ ଏଟା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରେନି? ଅବଭିୟସଲି କରେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ସୋ କଲ୍ଡ ଲିଡ଼ିଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ, ତ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପରେ ନାହାନ୍ତି ୟା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବି ନାହାନ୍ତି? ନା ନା, କ୍ୟାମ୍ପରେ ନାହାନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଯାକ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। କାହିଁକି, ଆମେ ଯେହେତୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କାମ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମୟ ଦରକାର। ତ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଲିଡ଼ିଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ଲିଡ଼ିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିସାରିଛି। ଜଷ୍ଟ ବିକଜ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଇନସିକ୍ୟୁର ନୁହନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ୟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କି ଆପଣ ଜବ୍ କରନ୍ତି ବୋଲି? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିଜନ୍। ମୋତେ ମୋ ସିନେମାଟା ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା, ଖୁସି, ଆଶା, ନିଶା, ଏସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ ସିନେମା ଭିତରେ ଅଛି। କାହିଁକି ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଧାରଣା ନାହିଁ କି ଆମର ଲିରିସିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ କାଣିକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ସଙ୍ଗୀତକାର ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ସେ ଯେଉଁ ଧାରଣାଟା କାହିଁକି ନାହିଁ? ମେନ୍ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟିଂ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି, ଯେଉଁ ଦିକ୍ତା ହେଉ ବିକ୍ତା, ଆମେ କେବଳ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛେ, କାହା ନାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରୁନେ ଯେ ତୁମେ ଭଲଟା ଦେଖ, ଭଲ ଖରାପ। ଭଲ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସିନେମାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଗୋଟେ ରୁଚିକର, ଗୋଟେ ଅରୁଚିକର। କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ମୁଁ ଏଇଟା ପଇସା ଦେଇକି ଦେଖିଲି କି ଶୁଣିଲି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଆମର ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ୟା ଆମ ଓଲିଉଡ଼ରେ ବମ୍ବେ ଲେଖକଙ୍କର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ବମ୍ବେ ଲେଖକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ସବୁ ବଜେଟ୍ର ସିନେମା ହେଉଛି, ସବୁ ଟେଷ୍ଟର ସିନେମା ହେଉଛି, ତ ତାଙ୍କର ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ସେତିକି ବଡ଼ ଭାଷ୍ଟ। ତ ଆମେ କାହିଁକି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛେ କି ଆମର ଫିଲ୍ମ, ଆମର ସିରିଏଲ, ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ବମ୍ବେ ଲେଖକ ଦରକାର? ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀକାର କାହିଁକି ନୁହଁ? ହଁ, ମୁଁ ବୁଝିଲି, ବଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡିରେକ୍ଟର ସେୟା ଭାବନ୍ତି କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲେଖକ ନାହାନ୍ତି କି ଏମାନେ ପାରିବେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବମ୍ବେ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କର କେତେ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହେ? ମୁଁ କେବେ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନି, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପସନ୍ଦିନି? ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନି। ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତିନି? କାମ ତ ନିଶ୍ଚୟ କମି ଯାଉଥିବ? ନା, କାମ କରିବାର ରେସ୍ରେ ମୁଁ ନା ଥିଲି କାଲି ନା ଆଜି ଅଛି। ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ଭାବେନି, ମୁଁ କେବେ କାମ କମିବା ବଢ଼ିବା ଭିତରେ କିଛି ମୁଁ ଭାବେନି, ଫରକ ଭାବିନି କିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମିଡ଼ିଏଟର୍ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରେ। ଆଚ୍ଛା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଆମର ଏଇଠି ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଉଛି। ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଥ୍ରିଲର ବେସ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ହେଉ ୟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଫିଲ୍ମ ହେଉ, ତାର ଜନ୍ମଟା ଆମର କାହିଁକି କମିଯାଉଛି? ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସିନେମା କରିବି, ମୋତେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କହିବେ ମୋତେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦରକାର, ସପୋଜ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି କି ମୋ ପାଖରେ ସାର୍ 3ଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଗୋଟେ ଥ୍ରିଲର ଆଉ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଡ୍ରାମା, ସେ କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦରକାର, ତ ବାକି ମୋର 2ଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଲା। ତ ଯଦି ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଯାହା, ସିଏ ଚାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମିଳିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ କି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟାକୁ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିବି। ଆମର ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ହେଉ, ଆମ ଗୀତ ପ୍ରତି ହେଉ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଭାବଟା ବହୁତ ଅଧିକା, ତ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରିଜନ୍ କ'ଣ? ବଡ଼ ରିଜନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି କ୍ଷୋଭର ସହ କହିବି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭାଷା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମିଯାଇଛି ଆଉ କମି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ ଅ ଲିରିସିଷ୍ଟ ଆପଣ ଜବ୍ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଜଷ୍ଟ ବିକଜ ଦ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି, ନା ଲିରିସିଷ୍ଟ ହେଇ ଚଳିବା? ନା, ମୁଁ କଷ୍ଟକର। ମୁଁ ଲିରିସିଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜବ୍ କରିଥିଲି। ଗୁଡ଼ିରଥଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍, ଟିଲ୍ ନାଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ଭାବେ ନିଜକୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା, ମିଶିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଯାଉଥିଲି।
हठात माने मते कहीं इच्छा होला कि तांको संगे बसिबा मिसिबा माने तांको माने मु केमिति अधिका इंटराक्ट हो पारि से निशार गीतिकार हो जमी किसी नाला कि पिला बेलू गीत लिखुली जमी अन्य मैंने कहती जे मुझे तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी पंचम श्रेणी गीत लिखुली चित्र आंकुली तो नाचुली एबे गीत लिखिबाटा आपण पई कोन एबे गीत लिखा निशा इच्छा आशा जहाँ भी है। अच्छा जितेंद्र भाई रजनी रंजन हुंतु निर्मल नायक हुंतु विजय सार हुंतु कि चिन्मय सार हुंतु या आलोक रॉय हुंतु यंग राइटर तांको मन के सह आपणकर तुलनाटा केते तुलनीय बोले आपण भाबुछन कहीं कहा तो तुलनीय नहीं केते जो नंबर जो रेस थाई नंबर रेस सेटा केते निजो सेटा देखंतु सेटा आमे केमिति क्लासिफाई करबा सेटा ऑडियंस ही क्लासिफाई करबा समस्त 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 जगह अच्छे आमे क्लासिफाई करबा उचित हबो नै तापर आउ जिनस ऑनेस्टली मत जदि पचारिबो कि तमे कहार आजिका डेट जो माने गीत लिखुचंदी को माने तम सबुठ भल लिखुचंदी आगे अछंदी मु केबे हेले मानिबी कि मु केबे हेले मानिबी जे मोट के लोक भल गीत लिखुची हमर जो एबे गीत होउची से जो गीतर से जो कॉपी रो ट्रेंड या से जो बाहरिया गीतर छाप ता माने रहबा केते जरूरी बाहरिया गीत भितरिया गीतर किसी संपर्क नहीं कहली ना गीत म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज म्यूजिक हैज नो बैरियर तमर सेठी इंस्पायर हबा तमर और सेठी कॉपी करा भितर डिफरेंस नहीं कहली तुमको सेठी सेही सारेगामा सातरा स्वर भितर काम हबो कोइलीटा ओडिसा रे बोबेबो जेमति सुबिबो बॉम्बे रे बोबेले सेमति सुबिबो हारमोनियम टा एठी लगेले जेमति सुबिबो सेठी लगेले भी सेमति सुबिबो खाली बजेबा पर लोक डिपेंड करे से बजौची केमिति। अच्छा आपण एते गीत एते रोमांटिक गीत लिखुचंदी तो आपण माने जो पारिवारिक संपर्क तो ऑफ कोर्स आपण निज बाहा आइचंदी तो मैडम पई केते गीत लिखिचन मैडम पई जदि गीत लिखथांती मो तुम पाखरे बसना हाती तो आपण यू आर रोमांटिक यू आर नॉट ऑब्वियसली ये रोमांटिक नो तमे नो आई डोंट आई एम नॉट मैरिड ना ना रोमांटिक से मैडम संपर्क नो। अच्छा एबे मु आपन किसी क्वेश्चंस पचारुची जहार आंसर आपण मते कि जल्दी जल्दी देबे यस फर्स्ट जितेंद्र भाई को आज भी फिल्म रो सफलता रे कहानीकार मन को क्रेडिट मिलुनी यस मिलुनी ना तो एटा काहे कि मिलुनी माने हु इज रेस्पोंसिबल मिलुनी एथि पई कि सबु क्रेडिट डायरेक्टर ही नहीं जाउछंती ओडिया सीरियल को खराब करने को अधिकांश समय उक्त चैनल ही दायी निश्चय कहना मॉनिटर समान ही करछंती नायिका केंद्रिक कहानी लिखिबार दक्षता आम ओडिया लेखकर नाही हाँ नाही नहीं आपण भी मानते मु माने कहीं बहुत महिला केंद्रिक कहानी बहुत कम होची आम कहानीकार मानक उचित पारिश्रमिक देवा प्रयोजक मैंने राजी हुंती नहीं हाँ राजी होती नहीं हुंती नहीं ना कारणटा हला सेमानंकु ऑलरेडी रेडीमेड स्टोरी अवेलेबल अछि तांको पाखरे ये तो जस्ट अनुवाद करिवो आ याकु पैसा कोन दबो बेसी काहे कि आम उपन्यास को बुझीबार और बुझेबार सामर्थ्य आम लेखक मान पाखे नाही बोली सेही ऊपर सिनेमा हेई पारुनी ना एटा भूल कथा सामर्थ्य अछि आमे बुझी परिबा करि परिबा सेति पई प्रोड्यूसर रेडी होबा दरकार उपन्यास ऑल अबाउट द ओनली प्रोड्यूसर यस अच्छा ए सूर्य भाई आपणको कथा आपणको गीतर भी कॉपी और विदेशी सॉन्ग रे छाप देखिबा को मिले यस और नो नो यू आर ओरिजिनल पर्सन मु तो निजे लिखुची ना मु थोड़ी ना म्यूजिक करची ओके म्यूजिक डायरेक्टर और गायकों को मिलुतबा लोकप्रियता आपनको जेलस करे नी दुख लागे बेले बेले जे आम गीत आम माने गीत मूल रे आमे कल मो कथा कहनी फॉर ऑल द लिरिसिस्ट ओके सेमती लिरिसिस्ट माने एमती किछि से जगह पहुंच ना जो जगह की सिंगर्स माने पहुंची ओलीवुड प्रतिष्ठित म्यूजिक डायरेक्टर माने संगीत रे बढ़ुथबा अश्लीलता पई दायी की ना 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 हु इज रिस्पांसिबल बेटर तुम जब यूट्यूब खोली दबा मु कहया को चाहूनी आउ थरे रिपीट करया चाहूनी यूट्यूब खोली दबा यूट्यूब रे को गीतर व्यूज अधिका को गीतर व्यूज कम यू विल गेट योर आंसर इट्स ऑल अबाउट द ऑडियंस डिमांड और व्हाट ऑडियंस की डिमांड करंतनी ताको जहा देखा ऑडियंस को जहा दिया जाए हमें जो कहू ऑडियंस ताको सोई के अछंती ताको जहा दिया गला सर सेते में हमर जो अश्लील गीत होची तार हु इज रिस्पांसिबल लिरिसिस्ट म्यूजिक डायरेक्टर नॉट सिंगर बिकॉज़ जते बेले गोटे गीतर किछि न थाई कि 5 मिलियन 10 मिलियन 50 मिलियन व्यू होची जते गीत पे बहुत परिश्रम करा जाय कि 5000 व्यू रे अटकी जाउची जो माने प्रोफेशनली काम करूनी माने पैसा पे काम करूनी मु छात्री हाथ बाड़ी के कहिछि आ कहिबी मध्य जे मु एमिति कि प्रोड्यूसर जस्ट पूर्व जो कहउतली कि प्रोड्यूसर डोमिनेट करि पारंतनी
ଅଫ୍ କ୍ୟାମେରା ମୁଁ କହିଦେବି କେଉଁ ଗୀତ ହିଟ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଗୀତ କି ମୁଁ ଲେଖିନି ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଗୀତ କର ବୋଲି ସେତିକି କଲିଜା ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇକି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପାତ୍ର କହିଦେଇପାରିବ ଯେ ଏଇ ଗୀତ ମୋତେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କହିଛି ଏଇ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଗୀତ ଲେଖ ମୁଁ କରିନି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଘର ଚଳୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଚଳୁଛି ଗୀତ ଲେଖିଲେ ବଞ୍ଚିବେ କି ଗୀତଟା କଲେ ବଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନ୍ କିଛି ନାହିଁ ଅପସନ୍ ନା ଠିକ୍ 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 ମୋ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଭଗବାନ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ଶୀର୍ଷାନନ୍ଦ ଦାସ କାନୁନଗୋ ସଚି ମହାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ଓ ନିଜାମଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି କି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତର ମୁଁ ଭାବେ ଭୀଷ୍ମ ବୋଲି ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କେବଳ ଗୀତିକାର ନୁହନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କେବଳ ସଙ୍ଗୀତକାର ନୁହନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କେବଳ ଔପନ୍ୟାସିକ ନୁହନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସବୁ ଦିଗର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଆଣିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ନୁହଁ କାରଣ ଅଲ୍ ଦ ଅଦର ପିପୁଲ୍ସ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୀତିକାର ନିଜାମ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜାମ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଜାମ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ 2-3 ଥର ଦେଖା ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖୁନଥିଲି ନିଜାମ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗୀତ ଲେଖୁନଥିଲି ହି ୱାଜ୍ ଏ ଜିନିୟସ୍ ଶୀର୍ଷାନନ୍ଦ ଦାସ କାନୁନଗୋ ସଚି ମହାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ଗୀତିକାର ଆଣ୍ଡ ଡିରେକ୍ଟର କିନ୍ତୁ ଶୀର୍ଷାନନ୍ଦ ଦାସ କାନୁନଗୋ ସଚି ମହାନ୍ତି ଆଉ ନିଜାମ ଭାଇ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଗୀତିକାର ତ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଅଲଗା ଲୋକ ସେମ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ହିଁ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଲେଖିବା ଠାରୁ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଲେଖିବା ବେଶୀ ସହଜ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ନାଇଁ ଗୀତ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥାଏ ହିରୋଇନ୍ କିଏ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନନୋନ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଇଏ ତ ନିଜର ନାୟିକା ହଁ ତ ସେଇଟା କୋଉ ନା ନା ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଘରେ ବସି ଲେଖିଥାନ୍ତି ତମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନଥାନ୍ତ ଏବେ ତ ମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ପରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ ଅଲଗା ଲୋକ ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖୁଛି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଚିହ୍ନିଛ ଓକେ ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇଜିୟର ନା ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଲେଖିନି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ମାନେ ଏମିତି ଇଏ କରନ୍ତିନି କି ହଁ ଏତେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖୁଛ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମିଳିଲେ ମୋ ପାଇଁ ବି ଲେଖ ନା ନା ମୁଁ ଯଦି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖୁଛି କିଛି ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଲେଖୁଛି ଓକେ କିଛି ବାପାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖୁଛି କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖୁଛି ସବୁ ସିଚୁଏସନକୁ ଲେଖାଯାଉଛି ତ ଗଜଲ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ତା ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବହୁତ ଏଲିଟ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତି ତ ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଗଜଲ ତ ବେସିକଲି ତ ଉର୍ଦ୍ଦୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଆମ ପାଖରେ ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ ଲେଖିବାର କି କେବେ ମୁଁ ବି ଲେଖିନି ଆଚ୍ଛା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟିଂର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଅଛି ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଆମେ କେବେ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ଯିବା ହଁ ଆଶା ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ କି ଷ୍ଟୋରିରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନରୁ ନେଇକି ତାର ଷ୍ଟୋରି ଦେନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଦେନ୍ ଡାଇଲଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସୁଟିଂ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଏଠି ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ କି ଏଠି ଟାଇମ୍ ଦିଆ ହୁଏନି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସବୁବେଳେ ଅନସର୍ଟନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବି ନା କରିବିନି କେବେ କରିବି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 6 ମନ୍ଥ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ବଟ୍ ମିନିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଯଦି ମୁଁ କହିବି 60ଟା ଫିଲ୍ମ ହେଇଯିବ 60ଟା ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ କହିଲି ମାନେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଯେକୌଣସି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ମିନିମମ୍ ଟାଇମ୍ କହିଲି ଯେକୌଣସି ଫିଚର ଫିଲ୍ମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 6 ମନ୍ଥ ଫର୍ ଫାଇନାଲ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ରୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନରୁ ନେଇକି ଫାଇନାଲ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସୁଟିଂ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଯେଉଁଟାରେ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟର ସୁଟ୍ କରିବେ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ 6 ମନ୍ଥରୁ କମ୍ରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣ ଜଣେ ଆସିଲେ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଯେଉଁଟା ସେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ ୟା ସେ ଲିରିସିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ରାଇଟର ହୁଅନ୍ତୁ ୟା ଆକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବାଡ଼େଇବ ସେଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ବିକାଶ ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା ଦର୍ଶକ ଚାହିଁବେ ନିର୍ମାତା ଚାହିଁବେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଚାହିଁବେ କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଚାହିଁବାଠୁ ବେଶୀ ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ବି ଆମକୁ ସିନେମା ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ
ओडिशा रे भी भल सिनेमा हेई पारुची आमे हॉल को जाई कि देखिबा उचित जज करिया पूर्व देखिबा दरकार यस आमे भल सिनेमा होउनी कहि कि देखिबाटा न देखिबाटा गोटे बहुत बड़ अपराध आम इंडस्ट्री प्रति अन्याय होची एक्जाक्टली मु सही कथाटा से आरंभ कहते एवं भी कहूँ जिते सब जगह से कथा कहे प्रथम आम समस्ते चलो सिनेमा देखा आम ओडिया को भल पाइबा ओडिया भाषा को भल पाइबा जो समस्त देखा जो देखी सारिक आम कहीपर गोटे आम पाखे थी स्कोप जे आम कहीपर यहाँ भल लगे यहाँ खराब लगे जदि समस्ते आम सिनेमा देखा सिनेमा निहाती ऊपर को उठो ये दुईमत हबार चान्स नहीं आम सिनेमा न देखिकी रिमार्क देवाटा सेटा टोटली आजन जुक्ति उचित माने फिल्म माने कहबा पूर्व कमेंट करबा पूर्व या जज करबा पूर्व Yes, देखिबा आपण देखंतु कोन आपण देखंतु कोन आ जदि काहू किछि मोर माने कथा खराब लागिते हेतु दुखित इट्स ओके थैंक यू वी हैड अ लवली कन्वर्सेशन एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो सो स्वीट थैंक यू थैंक यू Arundhati Jewelers presents Glamour Lane.